सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? 3 বারের সাংসদ, লোকসভার বিরোধী উপদলনেতা তিনি। কিছুদিন আগে পেয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অতিরিক্ত দায়িত্ব। রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ বাড়ছে তার প্রমাণ তার পরিণত মনস্কতা এবং তাকে নিয়ে বিরোধীদের প্রবল আগ্রহ। বিরোধী শিবিরে তার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন ইস্যুতে সুযোগ পেলেই তাকে টার্গেট করে নিচ্ছেন বিরোধীরা। রাজ্য থেকে শুরু করে দিল্লি, সব জায়গায় চর্চার কেন্দ্রে তিনি। তার পাকিস্তান যোগ নিয়ে গত কয়েক মাসে লাগাতার প্রচার চালিয়ে গেছেন হিমন্ত বিশ্ব অ্যান্ড কোম্পানি। এবার দিল্লিতেও একই পথে অ্যাটাক করা হলো তাকে। हिमंत विश्वेर संगे सुर मिलिए बोललेन अमित शाह। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गए, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। এতদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও তার ক্যাবিনেট সঙ্গীরাই এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার এই তালিকায় জুড়ে গেল অমিত শাহের নামও। গৌরব বেশ কয়েকবার পাকিস্তান গিয়েছিলেন বলে মঙ্গলবার স্পষ্ট ভাষায় জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভায় কি বলেছিলেন অমিত শাহ আরো একবার শুনব। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गए, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। से आप पाकिस्तान जाते हो, वैसे वो यहां आते। मनोहर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? গৌরব পাকিস্তান গিয়েছিলেন, লোকসভায় এই মন্তব্য করে নিজেই নিজের পাতা ফাঁদে পা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গৌরব যখন পাকিস্তান গিয়েছিলেন কোথায় ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক? কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কি তখন চোখ কান বন্ধ ছিল? স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রধান হয়ে কেন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না শাহ? বেআইনিভাবে গৌরব যদি পাকিস্তান গিয়ে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হোক, পদক্ষেপ নিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সেটা না করে শুধু বড় গলায় চিৎকার চেঁচামেচি কেন? তাহলে কি শুধু রাজনীতির জন্যই এটা বলা হচ্ছে? গৌরবের ভাবমূর্তি ম্লান করতে সুপরিকল্পিতভাবে এটা করছে বিজেপি? এমন প্রশ্নগুলোই আসবে অবধারিতভাবেই। গৌরবও খুব ভালো করেই জানেন এটা, আর তাই তিনি এসব নিয়ে একটুও বিচলিত নন। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পাল্টা জবাবও দিয়েছেন গৌরব। पाकिस्तान आप जाते हैं वो भी उन्होंने कहा, इसको कैसे देखते हैं आपको टारगेट करते हुए जो बात कही है? देखिए, हम जब पाकिस्तान गए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे ना, उससे पहले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए, मुझे तो साल भी नहीं याद है, उससे पहले मैं गया था। এখানেই শেষ নয়, স্বরাষ্ট্র বিভাগ গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার জন্যই পেহেলগাঁওয়ে হামলা হয়েছিল বলেও গুরুতর অভিযোগ করেছেন গৌরব। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दिखाया, जबकि वो एक यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने कबूल किया, अपने मुंह से कहा कि पहलगाम एक सिक्योरिटी फेलियर है, कि पूरी जो सुरक्षा की ढांचा केंद्रीय गृह मंत्री के निगरानी में होता है। मुझे लगता था कि आज जो बयान, जो साहस, जो ईमानदारी, जो सच्चाई एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने प्रकाशित की, वही सच्चाई, वही ईमानदारी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रकाशित करेंगे।
लेकिन 1.5 घंटे के भाषण में अपने विभाग की विफलता, उनकी नैतिक जिम्मेवारी पर एक शब्द भी नहीं कहे। এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা মানেই গৌরবের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। বিরোধীদের ন্যাশনাল ফিগার হয়ে উঠেছেন গৌরব গগৈ। অমিত শাহের এই বিরল আক্রমণে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। উল্লেখ্য, গৌরবের সম্ভাবনা যত বাড়ছে ততটাই চাপ বাড়ছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ওপরও। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।